Hi there, welcome back to today's class. Today I'm super excited because today we're going to talk about something special. Why is it so? Because in this video we're going to talk about something that we never discussed before. What is it? You're right, it's TOEFL tips. Okay, first of all, I'd like to tell you what TOEFL is. So TOEFL stands for Test of English as a Foreign Language. Once again, TOEFL itu merupakan sebuah tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya. Dan TOEFL ini sangat sering digunakan di Indonesia. TOEFL ini berasal dari Amerika. Oke, so TOEFL ini paling sering digunakan di dunia akademik, walaupun di non-akademik juga nggak jarang ada yang menggunakannya. Ya, nah biasanya kapan Miss digunakannya? Biasanya ketika kita kuliah, kemudian kita mau menyusun skripsi, mau sidang, biasanya salah satu persyaratan untuk sidang atau untuk lulus harus mempunyai sertifikat TOEFL dengan skor tertentu. Setiap kampus biasanya mempunyai skor atau passing grade-nya yang berbeda-beda gitu. Kemudian TOEFL juga sangat digunakan untuk melamar sebuah beasiswa, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan ketika kita melamar pekerjaan pun tak jarang si company tersebut mensyaratkan salah satunya adalah TOEFL yang harus kita penuhi. Jadi buat kalian yang mau mengambil tes TOEFL sangat penting kalian untuk prepare very well. Karena hari ini kita akan bahas tentang TOEFL tapi yang paper based test ya, yang tulis. Tidak ada TOEFL itu ada dua, ada TOEFL ITP yang paper based test ya, ada juga yang IBT internet based test ya. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah yang paper based test. Okay, let's get started everybody. So, in TOEFL there are 3 sections. Ada 3 sections. Section number 1 itu adalah listening, and then the second one is grammar, the last one is reading section. Okay. Nah, di listening terdapat 50 questions, 50 pertanyaan. In grammar, 40 questions, 40 soal. Dan yang terakhir, in reading section, 50 soal. So, the total number of the questions is 140 soal. Ya. Dan kali ini kita akan mulai membahas dari listening comprehension. Kita akan bahas tentang listeningnya terlebih dahulu. Oke. So, in listening section itu terbagi lagi ke dalam 3 parts, namely part A, B, and C. And this time we are going to focus only on part A. Kita akan fokus terhadap part A. Nah, part A ini terdiri dari short conversations sebanyak 30 soal. Terdiri dari conversation yang pendek dan sebanyak 30 soal. Sementara kalau part B terdiri dari long conversations or long dialogues dan terdiri soalnya itu terdapat 10 soal. Kemudian yang part C ini different dari yang A dan B karena dia bukan lagi conversation tapi monolog. Akan ada satu orang talking about one topic, membicarakan tentang satu topik, kemudian nanti diikuti beberapa pertanyaan. Okay, let's get started. Part A, short conversation. Here are the 4 strategies we need to know before we take TOEFL, especially for listening section. Yeah. Number 1, read the choices before you listen. If possible, make time to read the choices before we listen to the audio. Okay, karena di tahap awal itu kan kita akan mendengarkan direction, arahan. Misalnya, in this part you will hear a conversation between 2 people. Nah, ketika kita mendengarkan itu boleh skip, nggak perlu baca di textbooks-nya, langsung kita baca choices in number 1, pilihan-pilihan yang ada di nomor 1. So, sebisa mungkin kita make time to read the choices before we listen to the audio. Fungsinya untuk apa, Miss? Fungsinya nanti akan membantu kita memberikan gambaran conversation-nya akan berbicara tentang apa gitu, topik conversation-nya dengan membaca si choices-nya terlebih dahulu. Tetapi kalau misalnya kalian tidak memungkinkan untuk membaca terlebih dahulu, that's fine. Tapi it's good for you kalau kalian punya waktu untuk baca choices-nya terlebih dahulu gitu ya.
Alright, now let's take a look at number 2. Focus on the second line. Why we need to focus on the second line? Or sometimes orang juga bilangnya the second speaker. Sama aja ya, baris kedua atau orang pembicara kedua gitu. Nah, kenapa? Because the answer commonly exists in the second line. Karena biasanya the second line itu contains the answer. Terdapat jawaban di baris yang kedua. Begitupun dengan question. Question biasanya menanyakan apa yang dimaksud oleh orang kedua, apa yang dibicarakan oleh orang kedua, gitu ya. Apa yang bisa disimpulkan dari apa yang dibicarakan oleh si speaker number 2. Jadi memang pertanyaannya selalu menanyakan apa sih yang dibicarakan oleh si orang yang berbicara kedua, gitu. Makanya kita harus fokus on the second line. Okay, now number 3, choose answers with synonyms. What are synonyms? Synonyms itu merupakan kata yang mempunyai makna yang mirip atau yang sama, tetapi different sounds, bunyinya berbeda. Itu yang disebut dengan synonyms. Karena biasanya jawaban itu terdiri dari synonyms dari apa yang sebelumnya diucapkan. Nah, itu. So it's important for us to find out the answers dengan melihat synonyms. And the last one, everybody, avoid similar sounds. Avoid similar sounds. Apa maksudnya? Menghindari bunyi-bunyi yang mirip. Artinya ketika misalnya tadi sepertinya kita mendengar kata ini, kemudian kita menemukan kata tersebut di jawaban, bahkan misalnya si keyword tersebut diulang-ulang di choices, nah, we have to try to avoid that. Don't choose that answer. Jangan memilih jawaban tersebut. Kenapa? Karena sekali lagi, biasanya jawaban itu sinonim. Ya, katanya berbeda tetapi maknanya sama. Bukan katanya sama, maknanya sama, gitu ya. Ketika ada similar sounds, kita harus menghindari itu. Karena biasanya itu untuk mengecoh. Misalnya tadi kita dengar car. Kemudian ada pilihan misalnya star. Nah, itu biasanya di choices itu menggunakan kata-kata dengan similar sounds untuk mengecoh kita. Okay. Alright everybody, those are the 4 strategies we need to know. Now, kita lihat one example untuk mengaplikasikan these strategies. Kita kerjakan satu contoh soal. Okay? Yang pertama, read the choices before you listen. Then, these are the choices that we need to read. It was the first time he made a mistake. Okay, a mistake ya, tentang sebuah kesalahan. He forgot to write his paper. Dia lupa menulis papernya, entah itu journal, entah itu essay atau apapun ya. Pokoknya dia lupa menulis. Berarti itu juga kayak mistake, a problem ya. Kemudian he turned in the paper in the wrong place. In the wrong place, di tempat yang salah. Itu juga a problem ya. So rata-rata ini kayaknya ngomongin tentang sebuah masalah atau sebuah kesalahan gitu ya. Now yang D, he didn't remember to submit his assignment. Ini juga didn't remember, tidak ingat, lupa untuk mensubmit his assignment. That's also a problem, right? Okay, so kalau kita udah baca nih, okay, bayangannya, okay, berarti ngomongin sebuah masalah nih, apa nih masalahnya gitu kan? Now let's take a look. Focus on the second line. Okay, a conversation between a man and a woman. Billy really made a big mistake. Billy really made a big mistake. Yeah. He forgot to turn in his research paper. He forgot to turn in his research paper. The question. What does the woman say about Billy? What does the woman say about Billy? The woman is the second speaker. It means it's the second line. Okay, yang ditanyakan adalah second line, second speaker. What does the woman say about Billy? Oke, tadi apa kata si woman-nya? We have to keep it our mind. Apa tadi yang kita dengar? Oke, he forgot to turn in his research paper. Sambil kita baca lagi. The first time, no, nggak ada di sini yang mengindikasi kalau it's the first time he made a mistake. Oke, ada first time, no. And then he forgot to write his paper. Is it to write? Turn in, not write. He forgot to turn in. So this one is also wrong. He turned in the paper in the wrong place. He forgot to turn in. Dia lupa ya, turn in, menyerahkan
So, tapi di sini he did turn in. Dia menyerahkan the paper, but in the wrong place. So this one is also incorrect. What about this? He didn't remember to submit his assignments. He didn't remember to submit his assignments. He forgot. Didn't remember. Didn't remember is the same as forgot. Okay? Lupa, yang ini tidak ingat. Maknanya sama. So they are synonyms, right? Mereka merupakan sinonim. Okay, didn't remember. And then turn in, menyerahkan. Submit. His research paper. Okay, boleh. Mungkin research papernya sebuah assignment, tugas. Okay, so in C, choose answers with synonyms. We have the synonyms. Forgot, didn't remember, turn in, submit, his research paper assignment. And avoid similar sounds. Di sini ada sounds yang diulang-ulang. Ada repetition. Mistake, mistake, mistake lagi. Ini bisa bunyi atau katanya sama persis, atau bisa kata lain tetapi yang bunyinya sama gitu ya. Kayak tadi car and star gitu. Okay, and then di sini ada forgot, forgot, right, and then nggak ada sih ya, write, his paper, ada paper juga, turn in, the paper, ada paper juga. Nah, cuma yang delta. So the best answer to this question is delta, everybody, is D. Yay! Jawabannya betul? Okay. Okay, everyone, so that's all I think for today. Maybe we are going to continue the other parts of the listening section in the next video. And everyone, thank you so much for watching. Hope you guys found it helpful, and bye-bye.